हेलो एवरीवन आशा करूँ सकलोए भाले आछे आरु আজি 30 জানুৱাৰী तो सकलोके हैप्पी न्यू इयर एडवान्सते কৈ দিলো आरु नकब मैं याद घरत आहिसु आरु घरत माने इमान ठंडा भाबिसिलो याद मैं ग्रीनारी पहाड़र माजत मैं एनेके भिडिओस बनाम किन्तु नाइ इ बहुत ठंडा याद मैं एकदम कि बुली कम आरु कष्टके मैं जे याद गा धुई माने गा धुब पारिसु हेखिनिए बहुत आरु एতিয়াও মই জুইয়ে হেকি আছো মানে আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে তামুল বাৰী আছে তামুল বাৰীৰ মাজত মই এতিয়া আইতাৰ লগত জুই হেকি আছো আইতা বাৰু গুছি গল কিবা আনিবলে তো চাওক ইয়াত মই জুই হেকি আছো কি বুলি কম আৰু ইমান ঠান্ডা আৰু আপোনালোকে মোক খুদি আছিল মই লাইভ কিয় আহা নাই মই লাইভ আহিব পৰা নাই কাৰণ ইয়াত মানে নেটৱৰ্ক ইস্যু হয় নেটৱৰ্কৰ অকমান প্ৰবলেম কাৰণ ইয়াত বেছিকে মানে ভুটান নেটৱৰ্ক ইউজ কৰে আৰু মোৰ ভুটান সিমটো কেতিয়াবাই ব্লক হৈ গল তো হে কাৰণে আৰু এয়াৰটেল মানে বহুত কমকে মানে ইয়াত নেটৱৰ্ক পোৱা যায় আৰু আপোনালোকে তো জানে লাইভত বহুত নেটৱৰ্ক লাগে नेट तो बहुत स्पीड हो लगे तो हे कारणे मैं यात लाइव आहिब परा नाइ इतना एक नाइ मैं 2-3 तारिखे मैं आको गुवाहाटी गुसी जाम तार पिছত मैं लाइव आहि जाम आरु यात माने भिडिओ बनवाটো पसिबल নহয় इमान ठंडा यात एया आको एबार मैं देखाइ दिउ मैं एতিয়াও जुइर उसरते बहि आछु ए जी